স্যালুট। রাজি পাসলো ना देरी करते हैं जो डायरेक्ट फोने एक मानबो हमें टिप टॉप से निकलो लही यार हिया इतना देरी कर से हो हेलो आई को जल्दी इतना देरी कर छी जे जाते लेन हो तीन में मोर मालटा रखो ला है बे की जाते तू भुला जाती नहीं आज वैलेंटाइन डे लगे बोल के टाइम के ऊपर टाइम देते ही जे जल्दी आई को भाई जाते लेना हमें एकदम टिप टॉप से निकलो ला देखी आज मैंने चंगा लगसे मुझे हाँ हाँ एक नहीं आए जल्दी फोन दे हाँ हाँ जल्दी फोन दे হবে जल्दी फोन दे আসবে কি মাছ আজি মজা লাগছে টিকটক মানে ভুলা जो आज वैलेंटाइन के हरी में 14 टका भुला जाए माँ लगे चिंता में चाबी था भुला तो आ गेले ए ना मजा भाई अभी की सेल लगा ही लेते ए केहरा लगा लगा लागी मको देना ए मुयो लगा बुद्धि ए ना तो किलो दे एकदम नाय बोल गहरा मके ए तो गहरा तो टॉप टिप टॉप ना टिप टॉप वाओ मालदा जी हां ओ তিনালে हां रखले এ রে তখন হচ্ছে ফোন মারিক মুকে হাকাতে হে দেরি হচ্ছে এখন তুই বঠায় রাখি মুকে ए बोठा रखी माने की बोलतो दादा के बोली जाते लेकिन खतरा है दादा रागा जाला वैलेंटाइन जाची बोलको बोली रहते लेकिन मैं तो मुके जा ढेड़ा पे गम पाए नहीं बहुत खतरा ठहरे बोलिया सोचो तो कहू दिखे जैसे जाबी तो जाबो जो जाबी देरी हो जाবে নোয়ার কান রাখি তো দে যাও ए उठाई तो बात है रखी থাকলে दिगदार है ना चश्मा लगा के नहीं जाबी ओए दादा अरे हो जाओ কি হলো ए हमरा आज घरे काम में আছে वैलेंटाइन डे आज आई याके আর মুকে মালটা হাকাইছে ও মাই গॉड ওই ঘরে মানুষ নাইखे মানে যা না মা কাহা গেল মা ওদি কাহা যাইছে ওকে হাকাই দিলে वैलेंटाइन মন মালটা बहुत दिन गए अरे जाई हो तू घर जा पता जल्दी पता घर जा हो दादा कहां जाई तोरा की बोले यार बोल तो वैलेंटाइन डे की को तारीख लगा दी 14 तारीख आज वैलेंटाइन डे नहीं लगे नहीं आज ओखाने हां एडिया तो तोरा एडिया की घर होना है ये चूत की से टोकी दी हां वैलेंटाइन डे ने के बोल रहा है तो आज वैलेंटाइन डे लगा आज मानुष गला उठा खातिर हेरी करल न वैलेंटाइन डे माल साल लॉक करल नेगा माल साल चेक हेरी केक काटेला हां मानुष गला उठा हेरी करेला हां आज के दिन में जे किबाकटा होई रहे तबे खबर है ना की हो आज वैलेंटाइन डे 14 तारीख वैलेंटाइन डे ने हां ओइटाই তো তোরা নাই না রে তোরা হেরি ফেসবুক में की देखिला তোরা এই যে হেরি वीडियो देखिला जमनी वीडियो जमनी वीडियो ने हां और की देखिला তোরা पुष्पराज झुकेगा नहीं साला देखिला ना ए दादा की बोलছি जल्दी बोलते बोल देरी हो जाए रो सुन তোদেরকে আমি একটা ডাঙর বাত বলছি ও আজি জনটা 14 ফেব্রুয়ারি লাগে না ওটা আমাদের খাतिर একটা বহুত দুঃখের দিন লাগে গমছি না তোরা ঘুমে নাই পারি না इतना डांगर दुखिया दिन लगे तोरा ओ दिनटा में जे तोरा वैलेंटाइन डे माने जासी तोरा जे फुर्ती करक जाही तोदे लास्ट शरम आहे ना तोदे हैं लास्ट शरम आहे ना तोदे हैं तोदे टुकुनो लास्ट शरम नहीं है ना 2019 सन में सुन तोरा की फुसुर फातर होते रही कोना ने चुपचाप सुन खड़ा है 2019 सन के 14 फरवरी दिन में একটা ডাঙর ঘটনা হয়ে रहा है बम ब्लास्ट हो रहा है कहां बम ब्लास्ट हो रहा है उटा तोर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में हादर माने इंडिया के सैन्य बाहिनी जाते रहे फौजी जाते रहे और कमो तोर 38टा मान गाड़ी रहे गम पाली वहाँ से जाते 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 श्रीनगर नाय पहुँचा आगे डांगर एक बम ब्लास्ट हो रहा
হাঁদের ধর উগ্রপন্থীয়ে তো ওটা করি রহে তো করি রহে যখন বম ব্লাস্টটা হলো তখন হাঁদের দেশকে 40 জন জওয়ান শহীদ হয়ে রহে খবর হ্যাঁ না তোদের ওটা নাই না আজি দিনটা এরকম হয়ে রবো নাই না 40 জন যে শহীদ হয়ে গেল ও বিনিময়ে তোরা কি ওটা ফুর্তি মানিস নাকি তোরা আজি নহয় আজি আজি ভ্যালেন্টাইন ডে মাল লক করে লাভ ওটাই একল জানিলা তোরা আজি ভ্যালেন্টাইন ডে হিয়া তোদের হাঁটা ওই যে হাঁদের 40 জন যে দেশ সেবা করা আদমি যে হাঁদের সৈন্যবাহিনী যে মরলো আজি দিন মৃত্যু হলো ওদের বিষয় মে লই কোনে টুকুন ভাব চিন্তা কর কি করলে লাগি ওদেরকে তরফ অলপ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে লাগে আজি আমরা এই ভ্যালেন্টাইন ডে মানাই কোনে ফুর্তি করে লাভ নাই কেন কোনো লাভ আহে জানো নাই কে ওসবেন কে লাগে হাঁদের দেশকে কে লাগে ওলা দেশ के इंडियन आर्मी इंडियन आदमी हां उटा हमें बहुत ভাল পাইলা इंडियन आर्मी के हमें माँ लगे हांदे बा लगे अंदर सब कुछ लगे बहुत सम्मान देला ओके ওইটাই তো তোরা বুঝি পাতালে তোদের দেরি হলো হয় না বলতো এখন বলা খাতির তোরা বুঝি পালি বা তা কে লাগে ওটা আমাদের দেশকে গৌরবকে মানে বিষয় লাগে ওটা আদমি গিলা হচ্ছে মানে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের জনটা কাম নাকি আমরা করে নাই পারিলা ওটা ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের করেলা दिन भर रात भर रोद बरखन নাই থতিকে ওসবেন বর্ডার মে থাকেলা তবে আমরা यहाँ রাতে ঘুমাতে পারিলা শান্তি से হয় দাদা হয় না বলতো তো আজি সে তোরা কি করবি 14 তারিখে 14 তারিখে 14 ফেব্রুয়ারি মে তোরা কি করবি ভ্যালেন্টাইন ডে মারবি না ওই যে মানবি না ওই যে 40 জন যে শহীদ হলো ওদেরকে মানবি ওদেরকে 40 জন শহীদ হলো ওদেরকে মানবো কি করে লাগে আজি ওদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে লাগে না লাগে হ্যাঁ তবে আজি সে তোরা প্রতিজ্ঞা লে কান মে ধর যে আজি সে তোরা কোনোদিন এই 14 ফেব্রুয়ারি মে ভ্যালেন্টাইন ডে উগলা নাই মানব বলকে শপথ খা আমরা কানে ধরছি দাদা এই 14 ফেব্রুয়ারি মে আমরা কোনোদিন ভ্যালেন্টাইন ডে নাই মানব ঠিক আছে মাফ করে দিবি দাদা আমাদের ভুল হয়ে গেল বহুত ডাঙর ভুল হয়ে গেল এরকম যাতে ভুল আগে আর কোনোদিন নাই করব মাফ করে দিবি দাদা ঠিক আছে তোকে আমি মাফ করছি বারো দাদা একটা বাত পুছিন বলতে কি হলো বল এই 40 জন মরি রহে তোরা এই কানগুলা ছড় তো ছড় তোরা এখন গম পালি না হয় ওই যে বম ব্লাস্টটা হই রহে 40 জন মরি রহে যে ওটা কি কোনছে কি হলো মানে টুকুনটা বল দে হ্যাঁ ঠিক আছে জানতে মন যাচ্ছে দেখ আমাদের জওয়ান গিলা মানে সেনা বাহিনী গিলা जम्मू कश्मीर से तो श्रीनगर बोल के एक जगह है वहाँ कैम्प रहे माने वो वहाँ से माने वहाँ जाते रहे माने उसमें प्राय माने 38टा मान गाड़ी रहे एरकम 5 सारो तो और जाते 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 श्रीनगर कैम्पटा नाय पहुँचा आगे जम्मू कश्मीर से उसमें निकली आसी रहे तार पीछे की हलो एक उग्रपंथी दल की करलो ओদের गाड़ी में छोटो माने धर एरकम दामी गाड़ी में रिमोट कंट्रोल के गाड़ी में बम अलग माने RTX जोनटा बोले जे ओ बस्तुटा ढुकाय कने गाड़ीटा की करलो ओसबेन एरकम लेगी कने एदिके घुराय कने माने ओদের हुआ लगाय दिलो बासटा में लगाय दिलो माने कंपनी ओদের जोनगला बास गाड़ीटा आस्ते रहे আমাদের সৈন্য বাহিনী के ओ बास गाड़ीटा में बजराय दियार संगे माने ब्लास्ट हो गेलो माने दो तीनटा बास एकदम माने पूरा टोटली माने हेरी हो गेलो तो ओ हिसाब से माने हमारे 40 जन जवान पूरा स्पॉट डेथ हलो और प्राय माने 70-80 जन मान तो एरकम घायले हो गल माने धर कबार हाथ भांगल कबार चोक हलो कबार किबा भांगल एरकम हलो माने बुझी पाली ना तोरा এখন বার্তা দাদা हां बोल दो আর একটা বাত পুছিও কি ওই যে আমাদের এমএলএ গেলা আসেলা যে हां পুলিশ গেলা রাস্তারে ব্লক করে দিলে हां তো ঘটনাটা ঘটলো যে আর্মি গাড়ি গেলা আসলে রাস্তাটা ব্লক করে দিলে ঘটনাটা নাই হতো স্যার নাই হতো এই বার্তা ঠিকই বলছি ওটা এরকম হলো 2003 সন के आगे माने ওটা আইন রহে যখন হাঁদের সৈন্য বাহিনী के गाड़ी गिला पार হবে না তখন রাস্তা গিলা সব ব্লক করে দিতে রহো তখন 2003 के पीछे की হলো হাঁদের এই আদি জনতা গিলা মানে কি বললো যে রাস্তা গিলা ব্লক করে নাই লাগে রাস্তা গিলা ব্লক করলে হাঁদের জনতাকে মানে অশান্তি হইলা ওটা বেয়া হবে কথাটা বলকে মানে পুরা হুলস্থুল করলো মানে প্রতিবাদ করলো মানে ওটা খাতিরে মানে সরকারে 2003 के पीछे माने वो आईनटा उठाई दिलो जे माने आर्मी गाड़ी गिला गेले माने सब माने जनता के हादर आदमी साधारण आदमी के गाड़ी गिला माने संगे जाते पारबे माने गम पाली न तो ओटा खातिरे तुई बातटा सही बोलछे ठीक बोलछे ओ যদি ও আইনটা থাকতো তো হাদের 40 জন আমরা আজ নাই হেরাতে হয় না বলতো বাতটা ওটা খাতিরে আমরা নাই হেরাতে না ওদেরকে
যদি মানে পুলিশ প্রশাসনে যদি রাস্তা ব্লক করে দিত তো ও গাড়িটা তো পার হতে নাই পাতো না, তো তো হেৰি নাই হতো, ও ঘটনাটা নাই ঘটতো। ওটা খাতিরে আমরা রিকোয়েস্ট করছি, আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে রিকোয়েস্ট করছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে আমরা রিকোয়েস্ট করছি যাতে আরও ও বস্তুটা আইনটা আনি কনে হাঁদের যখন আর্মি গাড়িগুলা পার হবে তখন অন্তত ও রাস্তাগুলা ব্লক করে দিতে লাগে, না কি বলছি তোরা? ঠিকই বলছেন। হ্যাঁ, কি করে লাগে রাস্তাগুলা সব ব্লক করে দিতে লাগে যাতে হাঁদের সৈন্য বাহিনীগুলা মজা আছে পার হতে পারবে। ঠিক আছে না? মাপ করতে ভুল হয়ে গেল আজি সে 14 ফেব্রুয়ারি में अपन को। হ্যাঁ, তবে আমরা আজি হেৰি করবা সব পড়া খাড়া হই কনে একটা হাঁদের দেশকের মানে সৈন্য বাহিনীগুলাকে একটা আমরা স্যালুট দিব, গম পালি না? যে আজি से हमरा 14 फरवरी में कोनो दिन हमरा वैलेंटाइन डे नहीं मानबो, हमरा आज दिन में 14 फरवरी के दिन में हमरा की करबो कला दिवस हिसाबे बा ब्लैक डे हिसाबे हमरा मानबो। ठीक है, सैल्यूट।